Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je Xiaomi 17 Pro Max, možda i najbolji telefon trenutno na svetu. Skoro sam radio Xiaomi 17 Pro, ako nisi gledao imaš u gornjem desnom uglu pa pogledaj. Da se ne ponavljamo previše, ovo su skoro pa identični telefoni, razlike su minimalne, znači ovaj telefon je veći, veća je baterija, bolje zaštita telefona, telefoto i ultra široka kamera su bolje na papiru. Ja nemam sad ta dva modela da bih ih uporedio, ja ne mogu da se setim i ne primećujem razlike. Da se ne ponavljam, pogledajte, opet kažem, recenziju Xiaomi 17 Pro, koja je isto velika ekskluziva na ovom kanalu, radio sam je samo ja u ovom delu sveta. Pogledajte telefon, 219 grama je težak, prava cigletina, da se ne lažemo. Nazad je nažalost plastika, ovo je plastika, aluminijumski je frame, pogledajte, ravan je frame. Ovi tasteri su čvrsti, jaki, ništa na landara, sve je to super, pogledajte dole. Znači prima dve nano SIM kartice, nažalost ovi kineski modeli nijedan nemaju podršku za eSIM, to je u Kini vjerojatno zabranjeno, ne znam iz kog razloga. Sa leve strane nema ništa i gore nema ništa. Inače fabrički dolazi na telefonu fabrička folija, nažalost prethodni vlasnik je skinuo fabričku foliju, tako da je to za mene jedna velika katastrofa. Dragon Crystal Glass 3 je zaštita ovog telefona, ali džabe mu ta zaštita, evo kad se nosi bez folije već se vide ovako risevi na ekranu. Tako. Svi proizvođači su jako slabo napredovali što se tiče same zaštite ekrana, znači bez folije i stakla, svaki je podložan grebanju i ovim risevima, tako da džabe sve to što su oni foliraju i reklamiraju razne zaštite, sve je to po meni glupost velika, zato što ono bukvalno poslije par dana sigurno se pojavljuju risevi na svakom modelu telefona. Zadnjih dana nije bilo sunca, tako da nisam mogao da vam snimim kako se vidi na suncu, fantastično se ovako vidi, ja nisam primetio bilo kakav problem, znači kada sam ga koristio uporedno sa OnePlus 15 telefonom, primetio sam da je ovaj ekran ipak malo svetliji od OnePlus telefona. Ima IP68 sertifikat, možete, kažu, da ga potopite 6 metara u dubinu, da izdrži 30 minuta u vodi. Ja ne znam ko će to da radi, ali dobro, eto. LTPO AMOLED, 120 Hz osvežavanja, Dolby Vision tehnologija, HDR, Vivid, 3500 nita u piku, 2160 Hz PVM zaštita za oči, 1200 puta 2608 piksela je rezolucija, 19,5:9 je odnos stranica, otprilike 416 ppi. Ovaj telefon ima i LTPO AMOLED, ovaj sekundarni ekran, isto 120 Hz osvežavanja, 3500 nita u piku, 2,9 inča, 596 puta 976 piksela. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi OLED on display, možete da se igrate, da namestite kako vama god odgovara. Ima ultrasonični čitač otiska prsta, evo pogledajte kako radi, fantastično. Evo, 3 put koliko svakog telefona, znači nema nikakvu zamerku, brzo i munjevito. Pogledajte kako radi Face Unlock. Bum. 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 Fantastična biometrija na ovom telefonu. Ovaj telefon je došao isto s Androidom 16 sa HyperOS 3, isto kao i prethodni model koji sam imao na testu. Snapdragon 8 Elite generacija 5. Najmoćniji čip trenutno, 16 GB rama, 512 GB interne UFS 4.1 memorije. Pogledajte kako se pokazao u testovima i zagrevanju, pa ćemo da nastavimo. Evo radimo 20. krug ovog 3D Mark ekstranog stresnog testa. Ajmo da vidimo temperature koje postiže ovaj Xiaomi. Evo kao što vidiš, 45,3, 46,5. Sad ćemo sačekamo rezultati. Evo pogledajte rezultati. Stabilnost 78,3%. To su stvarno solidni rezultati. Pogledajte ANTUTU test 3.444.000. Stvarno fantastični rezultati. Temperatura je išla 11,2 stepena gore. Baterija 7% dole. I pogledajte Geekbench 6. Za vas koji volite ove brojke, znači ovo je sjajan jedan procesor. Ovaj kineski ROM nema Google Dialer,
nego ima Xiaomijev, tako da imate nativni snimač razgovora bez znanja sagovornika, što je kod mene skroz super, i ima duple tapove za paljenje i gašenje ekrana. Konačno je Xiaomi to namestio, mada ja mislim da je to na kineskom romu uvijek bilo na globalu. Ja ne znam zašto Xiaomi to ne implementira. Znači imate ovaj pametni sidebar sa strane, nemate one Google vesti nažalost, nego imate ovaj Up Vault. To je njihova neka kineska verzija, meni se to ne sviđa, a to možete da ugasite i ne morate to da imate. Ovaj telefon fabrički nema Srkoto Search, nego ima neku kinesku isto pandan tom Srkoto Searchu, ali naravno to radi samo na kineskom. Ako ne znate kineski jezik, džabe me, ali možete, pošto je ovo Android, ipak da ubuđite, na primjer, da skinete sa Play prodavnice Srkoto Search i da to podesite, i to će vam isto raditi kao i normalni Srkoto Search koji je fabrički Gemini. Možete da koristite isto, ubacite ga, pokrećete ga ovako preko ikonice, ne možete ovdje sa strane da pokrećete Gemini, nego se pokreće ta Xiaomijeva veštačka inteligencija na kineskom. Ovaj Xiaomi je napucan tom AI kineskom veštačkom inteligencijom, ali nažalost, ako ne znate kineski, to je neupotrebljivo za nas koji ne znamo taj jezik. Ima taj ultra wideband, to je za komunikaciju između Xiaomi telefona, ali morate da imate mi nalog i modernije ove Xiaomi telefone da bi mogli da komunicirate i tamo gdje nema signala mobilne mreže. To nisam probao, ali eto, čisto da napomenem da ima i tu mogućnost. Šta je fantastično na ovom telefonu, šta ga izdvaja od ponude svih drugih brendova, to je ovaj sekundarni ekran koji sam ja mislio da je to gimmick ekran, ali verujte mi da nije. Tapnete ovako dva put fabrički, je tako napravljeno, pučete ovako i pokrenete selfie kameru. Možete da pravite najmoćnije selfie fotografije i video snimanja, znači sa glavnom kamerom, znači to ni jedan telefon nema. I ovaj sekundarni ekran ima always on display, međutim, Xiaomi nije fabrički namestio neke tu pametnije stvari. Evo, možete da menjate, na primjer, sličice, ovdje kako ćemo bude sat i tako neke druge stvari. Možete da još namestite, na primjer, neke sitnice tipa da ovdje podesite, da pinujete neke poruke i tako to. U suštini, sem tog video snimanja i, na primjer, ovog always on displaya, nažalost Xiaomi još nije implementirao neke pametnije stvari. Nadamo se da će to ubaciti kroz neka ažuriranja, ali zahvaljujući programerima, zaljubljenicima u tehnologiju, pošto je ovo Android ipak open software, pa možete da si igrate razne stvari još dok ga ne zatvore. Znači, ubacimo ovakvu jednu aplikaciju MRSS i ubacimo Shizuku aplikaciju, i uz pomoć te dve aplikacije namestio sam da ovaj ekran dobije neke mogućnosti koje fabrički nisu implementirane u njemu. Evo, pokazat ću vam, na primjer, šta možete da uradite. Evo, pokrenuo sam YouTube aplikaciju zbog autorskih prava, pustit ću neki moj video. I evo šta ću da radim. Uz pomoć one aplikacije što sam malo pre pokazivao, spustit ću ovako kontrolni centar i kliknut ću ovo ovdje. Evo ga moj video. Znači, možemo gledamo YouTube na ovom sekundarnom ekranu. Možemo da igramo igrice, možemo razne druge aplikacije tu da koristimo na ovom sekundarnom ekranu. Evo, sada ću staviti ovdje pauzu. Namestio sam uz pomoć isto te aplikacije, kad mi, na primjer, stignu notifikacije Telegrama, Vibera, Instagrama, kad stavim ovako telefon, da kada mi stigne poruka da mi ovdje obavesti, na primjer, na ovom sekundarnom ekranu, da mi je stigla, na primjer, poruka na Telegramu ili Viberu ili Instagramu. Međutim, to nije savršeno. Ako ugasite, upalite telefon, ponovo morate da podešavate te aplikacije, znači to možete da si igrate, ali to nije baš savršeno, ali eto, postoje te neke mogućnosti da se malo poigrate na ovom Xiaomi telefonu. Ovaj telefon ima stereo zvuk, pogledajte ovu autorotaciju, Dolby Atmos tehnologija, Snapdragon Sound. Evo da pustimo nešto da čujete. Dole, otvor za zvučnik, gore slušalica poziva. Ne znam kako vi ovo čujete, meni je ovo gruva, znači meni bolji zvuk ne treba ni na jednom telefonu. Ovaj telefon ima, kao i svaki Xiaomi, duple aplikacije, dupli prostor, tako da možete da imate bukvalno dva sistema u jednom telefonu. To radi fantastično na ovom Xiaomiju. Ovaj telefon ima silikon karbon bateriju od 7500 mAh, podržava 100W žično punjenje, Power Delivery 3.0,
QC3 plus 100W PPS, 50W bežično punjenje, 22,5 reverzibilno bežično punjenje, brzo se punim, mislim brže nego od 17 Pro koji sam imao prethodni Xiaomi, ne znam zašto je to tako, ali jednostavno snimio sam klip, pa imate i to na YouTube, možete da pogledate. Baterija je fantastična na ovom telefonu, ladno meni može 2 dana bez ikakvih problema, bez igrica naravno i bez kamere. Ovaj telefon podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ima infracrveni port koji se nalazi ovdje pored ultra široke kamere za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. USB Type-C, 3.2, display port, OTG podrška. Da pređemo na te famozne kamere. 50 megapiksela je glavna kamera sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video 8K u 30 fps-a, snima video u 4K u 30, 60 i 120 fps-a, ima 50 megapiksela periskopsku telefoto kameru s optičkom stabilizacijom i 5 puta optičkim zoomom, 50 megapiksela je ultra široka kamera, Leica sočiva, mnogo opcija, za mene previše. Selfie kamera je od 50 megapiksela, snima video u 4K u 30 i 60 fps-a sa elektronskom stabilizacijom. Evo pogledajte kako izgleda aplikacija kamere, znači to je prepuno raznih opcija. Ja to sve nisam probao, ja sam bukvalno probao samo one osnovne opcije, opalio par fotki, par videa i neki portret, imate taj Pro mod i fantastično što sam oduševljen, kao i na 17 Pro imate onu mogućnost kod video snimanja, prebacivanja kao kod Samsunga sa senzora na senzor, sa glavne na selfie kameru. Meni je to fantastično. U nastavku pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Xiaomi 17 Pro Max snima njegovom glavnom kamerom 4K u 60 fps. Samo malo ultra široka kamera. 2 puta zoom, 5 puta zoom, 10 puta zoom. A su mi se lepo namestili, poziraju mi 15 puta zoom. Ponovo glavna kamera. Evo da vidite kako to radi ovaj Xiaomi. Sad malo ja, evo pogledajte. Dan, lepi uslovi. Malo je propadno. Vukov spomenik, park. Pišite mi dole u komentarima kako vam se sviđa ovo. Pogotovo ovo prebacivanje, ja sam oduševljen. Bar na kineskom romu, na HyperOS-u 3. Radi fantastično. Evo pogledajte, nema laži, nema prevare. Snima Xiaomi 17 Pro Max. Kao što vidite, noći teški uslovi, 4K 30 fps-a. Njegovom glavnom kamerom. Da vidimo kakav je u ovim mojim uslovima. Nema toliko smoga, nema toliko magle. Ajmo malo zoomiramo tamo u noći. Što da ne. 2 puta, 5 puta, 10 puta, 15 puta. Pa ponovo glavna kamera. Evo pogledajte ovo osvjetljenje. Pogledajte autofokus. Pa malo ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom. Pa 5 puta zoom. 10 puta zoom, sad ću malo da stanem, 15 puta zoom, pa ponovo glavna kamera. Sad malo ja. Evo pogledajte ovaj lens flare iza mene, ružne svetiljke. Meni ovo jako lepo deluje na ekranu, vi mi napišite dole kako se vama čini. Ovaj Xiaomi 17 Pro Max kida izgleda. I to je ova selfie kamera. Evo sad ćemo malo snimamo glavnom kamerom. Ima li ko jači od Xiaomi 17 Pro serije?
Ja sam ljudi oduševljen sa ovom mogućnošću da mogu da se snimam sa glavnom kamerom. Pa ovo je fantazija. Kako se vam čini? Meni je brutalno. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzmem. Neko vičnijim fotografičanjem sigurno će napraviti još bolje rezultate nego što sam ja napravio. Ja nisam neki poznavalac kamera, mene to toliko ni ne zanima uopšte kod mobilnih telefona. Dobre strane ovog telefona, to su te kamere. Pogotovo što možete da se snimate i slikate sa glavnom kamerom kao selfie kamerom. Znači to nijedan telefon nema, to je meni sam vrh trenutno. Meni je softver kineski mnogo bolji nego globalni. Baterija na ovom telefonu je fantastična, šta da kažem uz ovo punjenje. Hardware top, znači ovo je vrhunski hardware, sam vrh tehnologije trenutno na svetu, možda i implementirano nešto najbolje što postoji. Svaka čast Xiaomiu. Loše strane ovog telefona, to je ta dostupnost kod nas i na globalu. Nažalost, ovaj telefon sam pročitao negde da se nikada neće ni pojaviti na globalu. Zašto? Nemam pojma, to je politika Xiaomia, oni će gurati onu ultru koja je meni grozna cigletina. Ne znam zašto, nadam se da to što sam pročitao da je glupost da će se pojaviti na globalu. Ja se baš radujem da se ovaj telefon pojavi na globalu. Loše što na kineskom romu nemamo podršku za naše jezike, samim tim veštačka inteligencija jednostavno je neupotrebljiva. Nemate eSIM na ovom telefonu, nemate Circle to Search, nemate Gemini, što se kaže ono fabrički ubačeno. Cena kod nas je oko 900 € i više. Za te pare može svašta da se kupi sa papirima, ali meni je ovo najbolji telefon koji sam ikada imao i testirao u životu. Definitivno telefon 2025. godine, nažalost nisam ga imao kad sam pravio presne godine, ali ja sad kažem da je ovo telefon 2025. godine ubedljivo najbolji, i to je čak rekao i onaj polupani Marquez kad je poredio njega i iPhone 17 Pro Max, rekao je da je ovaj telefon bolji po svemu od tog iPhona. Iako je ovo najbolji telefon, meni je prevelik i samo zbog toga ću ga prodati i možda ću se vratiti na Xiaomi 17 Pro, ali to se nikad ne zna kod mene. Da ne dajemo više, ako ti se svidjela ova recenzija, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, tako pomožeš rad moga kanala, da i dalje imamo ovako dobre ekskluzive i da ostanem nezavisan kao što sam do sad bio. Puno pozdrav od Sarpija, ljubi vas brat. Puno pozdrav from Bangladesh, Kalu Dirisa. Bye bye.